श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध द्वादश अध्याय। मैत्रेय उवाच एमन्ते काल संख्या जेते वर्णिलितोहरग्रते एवे विदुर कहूँ तो ते से ब्रह्मा सर्जना जेमन्ते वेद विचारे कला सृष्टि जेणु अमोघ तार दृष्टि अंधता मिश्र महामोह तामिश्र पुणी तम मोह अविद्या पंच पर्व सृष्टि आगे कल्पिला परमेष्टि पाप बहुल सृष्टि से ही ता देखी ब्रह्मा विचारोई ए सृष्टि नोहिला उचित दृढ़े गोविंद देला चित्त गोविंद पाद ध्यान बळे संयुक्त भक्ति निश्चले विष्णुर अंशे चारि भ्रात ब्रह्मार मन मध्यु जात सनक सनंद एवेनी कुमार सनातन घेनी स्वभावे ऊर्ध्वरे ताहन्ति विष्णु आन न जानन्ति ताहांकु चाहि वेदवर स्वभावे कहई मधुर ब्रह्मा उवाच तुम्भे चतुर पुत्रे मोर वेद प्रमाणे सृष्टि कर ए सृष्टि होइब तुम्भर जाओ जा मोर बोल कर। मैत्रेय उवाच एमन्ते पिता वाक्य शुणी पुत्रे कहन्ति मने गुणी आम्भर तेणे कार्य नाही एमन्त आज्ञा दिय तुही गोविंद चरणारविंदे भक्ति करिबु मोक्ष सधे एमन्ते शुणी तांक बाणी क्रोधे कंपिला कुश पाणी पुणी बुद्धिरे चित्त धरे ध्याने सुमरी नरहरि कोपे भ्रुकुटी ताकुटीळ बदन दिशिला पिंगल भ्रुकुटी मध्यु पुत्र जात दिशई सुनील लोहित देवंक पूर्वे जात सेहि कांदई ब्रह्मा मुख चाहि बोलई शुण वेदवर मोहर नाम आगे कर निर्भय स्थाने स्थाप मोते जेमन्ते रही विनिश्चिते शुणी सानंद प्रजापति चिंतिला जेवा नाम स्थिति हे पुत्र रोदन न कर करिबी वचन तोहर क्रोध न कलु आगे जेणु तो नाम रुद्र हेउ तेणु एमंत कही तार आगे स्थान कल्पिला जथा भागे मन इंद्रिय प्राण व्योम वायु नल जल स्थान महामिहिर चंद्र तप एमंते एकादश रूप जे स्थाने जे नाम तोहर होइब शुण हे कुमार मन उपरे मन्यु नाम इंद्रिय पदे मनु जान प्राण रे बसे महिनस आकाशे महान प्रकाश पवने शिव रूप बसे अनले ऋत ध्वज मिशे ऊर्ध्वरे तस जल जोगे भव शिव भूमि भागे रविर स्थाने कला भाव चंद्रेव शिव वामदेव
तपेव शिव धृतव्रत हेमन्ते एकादशमत। तुम्भर पत्नी नाम जेते शुण कहिबा तो अग्रते। धीवृति उषना जेउमा अपरे शुण जेते बामा। नियस्थर्पीला अंबिका इरावती जे सुधा दीक्षा। ए कन्या रुद्राणी बोलांती एहांक तुम्भे हुअपति। ए जेते नाम आदि स्थान स्त्री सहिते तुहि घेन। एहि प्रमाणे सृष्टिकर हुअतु प्रजापति वर। एमन्ते गुरु आज्ञा पाई नीललोहित तोष होई। सत्व आकृति आत्मसम निर्माण कला प्रजागण। से ब्रह्मा रुद्र सृष्टि चाहि संशय मने विचारई। ए सृष्टि महाभयंकर देखि कंपिला चित्त मोर। बोलंती रुद्र मुख चाहि भोपुत्र एणे कार्य नाही। ए सृष्टि दश दिग तुले मोहर मने ताप कले। एबे तू तप साध्य कर सर्वजीवंक सुख घर। तपर बळे ए जगते प्रजा तू कर पूर्वमते। तपे तू विष्णुଙ୍କୁ पाइबु जे भावे सर्व काले थिबु। मैत्रेय उवाच एमंत ब्रह्मा आज्ञा पाई नीललोहित तोष होई। ब्रह्मार चरणे नमिला तपसाधने बने गला। रुद्रଙ୍କୁ तपे आज्ञा देई से ब्रह्मा मने विचारई। एत संख्य रुद्रगण नुहंती सृष्टिर कारण। ताहांकु शिव लोके थोई पुनि संशये विचारई। एबे की करिबी उपाय न पुण कोपे देवराय। एमन्ते विष्णु पाद चिन्ति ध्याने बसिला प्रजापति। तार शरीरु दश सूत तक्षणे होइले संभूत। लोकवर्धन हेतु अर्थे नमिले ब्रह्मा पादगते। मरीचि अत्रि अंगिरस पौलस्त्य पुलह प्रकाश। क्रतु वसिष्ठ भृगुदक्ष दशमे नारद प्रत्यक्ष। शुण विदुर कहूँ भले जे अंगु जेबा उपजिले। नारद उपजिले कोळु दक्ष दक्षिणांगुष्ठ मूळु। प्राणु वसिष्ठ मुनि जात भृगुजे त्वकरु संभूत। क्रतु पूजे भुजमूळु पुलह नाभिरमण्डलु। पौलस्त्य कंडु कंठमूळु जात अंगिरावदनु संभूत। अत्रि पूजे चक्षुजुगे मरीचि मनर संजोगे। दक्षिणस्तनु धर्मजात जे धर्म धर ई जगत। जे स्थाने स्वयं नारायण अछन्ति सदा विद्यमान। अधर्म पृष्ठ देशु होई मृत्यु जहिरु संचरई। कामता हृदरु संभूत भुरुमण्डलु क्रोधजात।
ଲୋଭ ହୋଇଲା ଓଷ୍ଠ ଦେଶେ, ବଚନ ବଦନୁ ପ୍ରକାଶେ। ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ମେଢ୍ର ଦେଶୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଗୁହ୍ୟ ଦେଶୁ। କର୍ଦ୍ଦମ ଛାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତି, ଯାହାର ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତି। ଏମନ୍ତେ ଅଶେଷ ଜଗତ, ବ୍ରହ୍ମାର ମନ ଦେହୁ ଜାତ। ଯେ କନ୍ୟା ବଚନୁ ଜନ୍ମିଲା, ବ୍ରହ୍ମାର ମନ ସେ ମୋହିଲା। ସକାମେ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ହସ୍ତ, ଧଇଲେ ରତି ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ। ଅଧର୍ମ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଚିତ୍ତେ, ପୁତ୍ରେ ମିଳିଲେ ତା ଅଗ୍ରତେ। ମରିଚି ଆଦି ଯେତେ ଭାଇ, ବୋଲନ୍ତି ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଭୋତାତ ସ୍ଥିର କର ଚିତ୍ତ, ଏତ ତୁମ୍ଭର ବିପରୀତ। ଯେ କର୍ମ ପୂର୍ବା ପରେ ନାହିଁ, ଏବେ ସେ ସମ୍ଭବିବ କାହିଁ। କାହିଁ ଦୁହିତା ରମେ ପିତା, ଏଣୁ ଆମ୍ଭର ମନେ ଚିନ୍ତା। ପୂର୍ବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯେତେ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ଆଚରିଲେ। ସେ ନ କରନ୍ତି ଏଡ଼େ କର୍ମ, ସ୍ୱଭାବେ ନୁହଁ ଇଏ ଧର୍ମ। ଇଏ ଧର୍ମ ଲୋକ କ୍ଷେମ କରେ, ଆନନ୍ଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରେ। ଏଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସମନର, ଆମ୍ଭର ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତୁ ଦେବ ଆତ୍ମା କୁସୁମର, ଅଧର୍ମୁ ମନ ସ୍ଥିର କର। ଭୋତାତ ଧର୍ମେ କର ଚିତ୍ତ, ଅଧର୍ମେ ନ ବୁଡୁ ଜଗତ। ତୁ ଏବେ ପାପ ଆଚରିଲେ, ସଂସାରେ ଥିବ କେବା ଭଲେ। ଅନ୍ୟେ ତୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, କୁଶଳୀ ହୋଇବେ ସଂସାରେ। ଏମନ୍ତେ ଶିରେ କର ଦେଇ, ପାଦେ ନ ମିଳେ ସର୍ବ ଭାଇ। ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ, ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭର ତୋତେ ନମସ୍କାର। ତୁ ଦେବ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ଅଧର୍ମେ ନ ବୁଡୁ ପିଅର। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ, ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ। ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ତାର ହସ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରେ ଚଉମାଥ। ଅତି ଲଜ୍ଜିତ ଯେଣୁ ହେଲେ, ଲୀଳାରେ ତନୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଣୁ ଲଜ୍ଜା କଲା, ତା ତନୁ ଅଷ୍ଟ ଦିଗେ ଗଲା। ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରେଖା, ନାମ ବହିଲା କୁଜ୍ଝଟିକା। ଅଧର୍ମେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖେ ପ୍ରକାଶଇ। ପୁଣି ଚଳଇ ଅଷ୍ଟ ଦିଶେ, ସଞ୍ଚରେ ସମ୍ଭବି ଆକାଶେ। ମେଘର ପ୍ରାୟେ ତାର ଦେହି, ଶୁଣ ବିଦୁର ଏବେ କହି। ଚିନ୍ତାକୁଳେ ପ୍ରଜାପତି, ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟେ କଲା ମତି। ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତେ ମନେ ଖେଦ, ମୁଖୁ ଜନ୍ମିଲେ ଚାରି ବେଦ। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣେ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯେ ବଖାଣେ। ମନେ ବିଚାରେ ପଦ୍ମଯୋନି, ମୁଁ ଏବେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଘେନି। କରିବି ବିଷୟ ଗୋଚର, ଯେମନ୍ତେ ପୂର୍ବେ ଏ ସଂସାର। ବେଦ ବିଚାରେ ନାନା ମତେ, କର୍ମ ବିସ୍ତାରୀ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଚାରି ହୋତ୍ର କର୍ମତନ୍ତ୍ର, ଯେ ଉପବେଦ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଭାବେ ଚାରି ପାଦ ଧର୍ମ, ଆଶ୍ରମ ବୃତ୍ତି ଯଥା କର୍ମ। ଯେ ଯୁଗେ ପ୍ରସାରିବ ଯେତେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରିବେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ।
ଯେ ଯୁଗେ ପ୍ରସରିବେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ପାଦେ ପଡ଼ି ବିଦୁର ବୋଲେ କର ଯୋଡ଼ି। ବିଦୁର ଉବାଚ ଭୋମୁନି କହିବା ପ୍ରସନ୍ନେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋର ମନେ। ସେ ବିଶ୍ୱସର୍ଜନ ଈଶ୍ୱର ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୁତିଧର। ଯେ ମୁଖେ ଯେ ବେଦ ସର୍ଜିଲେ ଯହୁଁ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିଲେ। ସେ କଥା କହ ମୁନି ମତେ ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ବିଦୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ହୋ ବିଧାତାର ଲୀଳା ଯେ ମୁଖୁ ଯେ ବେଦ ସର୍ଜିଲା। ଋଗ୍ବେଦ ପୂର୍ବ ମୁଖୁ କଲା ଦକ୍ଷିଣେ ଯଜୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସାମ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖୁ ଜାତ ଅଥର୍ବ ଉତ୍ତରୁ ସମ୍ଭୂତ। ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ମୃତି ସ୍ତୋତ୍ର ଯଜ୍ଞାଦି କୃତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର। ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତୁତି ଯେତେ ପୂର୍ବାଦି ଯଥା କ୍ରମ ମତେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେ ଧନୁର୍ବେଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ ଶିଳ୍ପ ବେଦ। ଏ ଆଦି ଉପବେଦ ଯେତେ ପୂର୍ବାଦି ମୁଖୁ କ୍ରମାଗତେ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ସକଳ ବଦନୁ ପ୍ରକାଶ। ଷୋଡ଼ଶୀ ଛନ୍ଦ ପୂର୍ବ ମୁଖେ ପୁରୀଷି ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁତ ଦକ୍ଷେ। ଆପ୍ତ ଉର୍ଜାମ ଅତିରାତ୍ର ଗୋସବ ବାଜପେୟ ଜାତ। ଧର୍ମାଚରଣ ଚାରି ବେଦେ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପିଲା ଜ୍ଞାନ ଭେଦେ। ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ ତପ ସତ୍ୟ ଏ ଧର୍ମ ଚତୁଷ୍ପାଦ ମତ। ଚତୁରାଶ୍ରମ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଯେ ଧର୍ମେ ଯେ ବା ନିସ୍ତରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୃହତ ଆଦି ଚାରି କର୍ମ। କୃଷି ଯାଜନ ଯେ ଶାଳୀନ ଶିଳୁଚ୍ଛ ବୃତ୍ତି ଆଦି ଧର୍ମ। ବୈଖାନ ବାଲ ଖିଲ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ଉଡୁମ୍ବର ଫେନ ପାଶିକ୍ଷା। ସନ୍ନ୍ୟାସେ କୋଟି ଚକ୍ର ଆଦି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯେଣେ ସାଧି। ଅପର ଆନ୍ୱିଖିକି ତ୍ରୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦଣ୍ଡ ନୀତି ଯେ ହୋଇ। ବ୍ୟାହୃତି ସୃଷ୍ଟି ଏହି ମତେ ପ୍ରଣବ ଜନ୍ମ ହୃଦଗତେ। ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ର ଦେବତା ଅନୁବନ୍ଧ। ଉଷ୍ମକ ଛନ୍ଦ ଲୋମୁ ଜାତ ଗାୟତ୍ରୀ ଚର୍ମୁ ଉଦଭୂତ। ମାଂସୁ ପୂଜେ ତିଷୁପ୍ ଛନ୍ଦ ସ୍ନାୟୁରୁ ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ। ଜଗତି ଅସ୍ଥି ଦେଶୁ ହୁଏ ମଜ୍ଜାରେ ପଙ୍କ୍ତି ଛନ୍ଦ ରହେ। ବୃହତି ଛନ୍ଦ ଦଶ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରୁ ଜାତ ଉଷ୍ମାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ। ଅନ୍ତ୍ୟସୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବଳେ ବସେ ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବଳେ ବସେ। ଯେ ବଳେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶେ ବ୍ରହ୍ମ ବିହାର ସପ୍ତ ସ୍ୱର। ସୂଚିରେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ତା ଶରୀର। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ପର ଏଣୁ ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମମୟେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ନାନା ଶକ୍ତି ବହେ ଏମନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କରି ଅପର ସୃଷ୍ଟି ମନେ ସ୍ମରି। ଯେ ଋଷି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ କଲା ତାଙ୍କ ବିସ୍ତାର ନ ଦେଖିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ତେଜୋବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଜା ସୃଜନ ନ କରନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ବିଧାତା ମନେ ପାଇଲା ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା। ଦେଖ ମୋହର କର୍ମ ମନ୍ଦ
मुझे सृजिले ऋषि वृंद केहि नहिले सृष्टि जोगे सर्वे पशिले तप जोगे एथिरे दैव प्रतिकूल एणु मो मानस आकुल एमन्ते मने करि चिंता मौने बसिला विधाता तक्षणे ब्रह्मा निज पिंड तापे होइला बेनिखंड से बेनिखंड ब्रह्मदेहे नारी पुरुष बेनि होए पुरुष खंड ताहा तनु से हेला स्वयं भुव मनु संसारे राजा से बोलाई शुण विदुर एबे कही अपर खंड नारी जन्म होइला सत रूपा नाम मनुर पत्नी से होइला मैथुने सृष्टि उपुजिला पंचसंतति तार तहु होइले शुण नाम कहु उत्तान पाद प्रिय व्रत आगे होइले बेनि सूत अपरे जात बेनि कन्या जगन्मोहिनी अनुपमा आकुति देवहूति बेनि प्रसूति नामे कन्या तीनि से मनु कन्या दान कला आकुति रुचि विप्रे देला आकुति रचि विप्रे देला मध्यमा देवहूति नाम विवाह कले ताकर दम तृतीया नाम जे प्रसूति ताहाकु दक्ष प्रजापति ताहांक गर्भु नाना मते संतति पुरीले जगते एमंत भागवत बाणी मैत्रेय विदुरे बखाणी शुण सुजने शुद्ध चिते तृतीय स्कंध भागवते मैत्रेय विदुर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद एणे हरिंकी करिलये ब्राह्मण जगन्नाथ कहे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 12 अध्यायः।